দি খাইছে কোনটো वो आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ लाइफ के बारे में। यार बोल सास की मर से हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ए साउंड बॉक्स तो बाहर उठे आ गोलवेल तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? कौन सी इंडस्ट्री? कारण आपका बैकग्राउंड और क्या है वो? किलिंग, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, कोर्ट केसेस और लिकर का बिजनेस। शराबियों को तो आप शराब बनाने वाले को कैसे आगे दे सकते हैं? यस, यू आर राइट। 100% राइट। You asked really is पैसा भी यस जो नहीं है वो है रिस्पेक्ट। लेकिन आप तो आना चाहते हैं मोरी देखाइছা নি प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट में, लेकिन आपके थोड़ा सा बसो क्या साउंड दिखे घुमाबा লাগে মই ডিউটি যাব লাগবো মই কৈছিলো না এই কাৰণে সাউন্ড বক্সটো বেছি ফেলো বুলি মই কালি বেছি কি কি বিচাৰ বল বন্ধ করছি আমার কালি টাইমত ডিউটি যাব লাগবো ফিরুল সাউন্ড কি বেসবো নাকি না লাগে কিয় শুনা 12 দিন আছে না এটা বিক্রি করলে তোমার ভাবছি শোন নাম 300 গোলমেন আৰু মই আগতে হিচাপ কৰি থৈ দিছো এইটো 340 সেইটোতো আমিতো একো নকওঁ, সেইটো নাজানো, ইহঁতে দিছে, ইহঁতে গেৰেজৰ মালিকে গম পাব। এ তুমি বিৰিও খোৱা এ মফিদুল সোধা, মফিদুলে মালিক তাক 500 দিব লাগা হৈ গৈছে দালালৰ ওপৰত দাম সন্দিকা দাম আৰু যে গস্ত দিয়া আছে চাগে से शुरू हुआ संबंध बहुत मजबूत हो रहा है, कोई नहीं দেখো আখো এরা বুড়ো বুলক দিয়া গাইড ঘুমাই না পুরা
সন্ধিয়াৰ চাউল